let us begin with the very opening words in the Gospel of John. Vamos a comenzar con las palabras en el Evangelio de San Juan. In the beginning was the Word. En el principio fue la palabra. So already we see how do we translate this into English. Entonces, ¿cómo traducimos esto al inglés? The great German poet Goethe said it should be translated as in the beginning was the act. Goethe, un poeta alemán, decía que en el principio fue el acto. In Latin, the word is verbum. En latín, la palabra es Verbum. verbum. The Greek expression, remember, every book in the New Testament was written in Greek. El término griego, recuerden que los evangelios están escritos en griego. So the Greek expression is logos. La expresión en griego es logos. Now, how do we translate logos as the word? Ahora, ¿cómo traducimos logos como la palabra? The great Jewish philosopher Philo, who was more or less contemporary of Christ, a little earlier than Christ, translates logos as the spirit. Philo, que fue un filósofo que estuvo antes de Cristo, Translates logos, spirit. tradujo logos como espíritu. But logos in Greek thought also means fire, means intelligence, means consciousness, means spirit. Pero logos también significa inteligencia, conciencia, espíritu, fuego. So, in the beginning was the Word was with God. Entonces en el comienzo fue la palabra fue Dios. And the Word was God. Y la palabra fue Dios. Both of these are there. The Word was with God and La the palabra Word was God. La palabra fue con Dios y fue Dios. Nothing that was made without the Word. Nada de lo que fue hecho sin la palabra. Now, I mention this, that right away we see that later on, this is actually the 14th verse in the first chapter, when it is said the Word became flesh. Él dice esto porque más adelante veremos que en el capítulo 14 la palabra fue la carne, se hizo carne. So, right away we see Logos or Word, Christ, was with God, was in fact God, and then it became flesh. Entonces vemos que la palabra logos o Cristo fue con Dios, fue Dios o la carne. This is the great mystery of incarnation. Este es el gran misterio de la reencarnación. How can something which is beyond time, ¿Cómo puede algo que está más allá del tiempo, beyond any limitation, sin ninguna limitación, o más allá de cualquier limitación, can limit itself, himself, herself, and become flesh? se puede limitar a sí mismo, tanto femenino como masculino, y volverse carne? Now, there are 2 or 3 things that I should mention here in detail. Él va a mencionar 2 o 3 cosas.
First of all, the word flesh, the Greek word is kar, from which we get the word incarnated. La raíz de la palabra flesh es kar, de donde surge luego la palabra reencarnación. But this does not mean that the word became just a hunk of meat. Pero esto no significa que la palabra se convierte en un pedazo de carne. Incarnation means having the body as well as the mind. Encarnación significa tener un cuerpo tanto como la mente. But ordinarily the word carn or flesh does not mean the mind. Pero en sí la palabra flesh no significa la mente. Flesh o carne no significa la mente. Secondly, Segundo, there is no reason why should the highest reality be limited by becoming flesh. no hay motivos para que la realidad superior sea limitada a la carne. And the general Christian way of expressing it is actually very interesting, that God so loved the world that He gave His only begotten Son. God so loved the world. Esto puede ser expresado en una frase que Dios ama tanto al mundo. So already we see here, first of all, the Word is God, but now the Word is the Son of God. Entonces tenemos primero que la palabra es Dios y después decimos que Él envió a su Hijo. And it is to say that the highest reality, God, actually takes care of the world. Esto quiere decir que la realidad elevada cuida al mundo. This is a very big theological and philosophical problem. Esto es un problema teológico y filosófico, Whether God is completely transcendent or immanent. si Dios es completamente trascendental o inmanente. If God is completely transcendent, then nothing in the world has any effect on God. Si Dios es completamente trascendente, nada en el mundo tiene efecto sobre Él. So, if God is completely immanent, which means in the world, then it cannot help us to go away from the world or above the world. Si Dios es inmanente, entonces no puede ayudarnos a salir del mundo. This is why the incarnation of Christ is the connecting link between the immanent and transcendent reality. Por esto es que la encarnación de Cristo tiene esta relación entre el Dios inmanente y el Dios trascendental. Actually, very early church fathers have said that God became man so that the man may become God. Algunos padres de la iglesia decían que Dios se convirtió en hombre, por lo tanto el hombre se puede convertir en Dios. So, in a way, the meaning there is that the purpose of incarnation of Christ is to help us realize our divine nature. Entonces podríamos decir que el propósito de la encarnación de Cristo es el darnos cuenta, To help us ayudarnos realize our divine godly nature. ayudarnos a darnos cuenta de nuestra parte divina.
And Christ himself, later on in the same chapter, says all those who understand the Spirit become the children of Spirit. Y Juan, en el mismo capítulo, dice que todos Those who understand or come to the Spirit los que llegan al Espíritu become children of Spirit. se convierten en niños del Espíritu. The general tendency in the translations is to say the Son of the Spirit. But I'm sure they will be happy to include women also. So I'm using the word children. Dice que la traducción suele ser el Hijo del Espíritu, pero que él prefiere usar la palabra niños. But the general language in the biblical literature is very masculine oriented. Y que en las Escrituras el vocabulario que se utiliza es generalmente masculino. So, there is a very strong emphasis in all spiritual traditions Hay un fuerte énfasis en todas las tradiciones religiosas that everybody has a biological birth, but then if we can work, we can have a spiritual birth. que todos tenemos un nacimiento biológico, pero que si trabajamos podemos tener un nacimiento espiritual. That is actually the real meaning of virgin birth. Ese es el significado verdadero de un nacimiento virginal. And that biological birth is naturally everybody has it. De hecho, todos tenemos un nacimiento biológico, But to be born again means to be having a spiritual birth. pero nacer de nuevo significa tener un nacimiento espiritual. In fact, in the 3rd chapter of John's Gospel, when Christ is speaking to Nicodemus, En el capítulo 3 de los Evangelios de Juan, Cristo le habla a Nicodemo. maybe I should give a little background here. Va a dar un pequeño marco histórico. Nicodemus was a member of the Jewish Sanhedrin. Nicodemo era miembro de Jewish Sanhedrin means the ruling council. del Consejo Judío. Sanhedrin. This is the council which later on condemned Christ for crucifixion. Este es el cauce que luego mandó a crucificar a Cristo. There were two members of that council who were very important in the Christian tradition, Nicodemus and Joseph of Arimathea. Hay tres miembros de ese grupo de judíos que son Nicodemos, José de Arimatea. Both of these were very great admirers of Christ, Ellos dos eran grandes admiradores de Cristo and they actually opposed the council decision to crucify Christ. y ellos estuvieron en contra de la decisión del concilio de crucificar a Cristo. And also, when he was crucified, all his disciples they ran away. Y una vez que Cristo fue crucificado, todos sus discípulos se fueron, But these two members of the council actually took care of the body of Christ. y estos dos miembros, las dos personas que cuidaron de Cristo luego de ser crucificado, del cuerpo de Cristo. So when there was all this talk about Christ being a rebel and creating trouble, the council was very concerned about it. Cuando se dijo que Cristo se había revelado y había generado problemas, el consejo
se preocupó por esto. I should just mention here that throughout human history, in every culture, Les va a mencionar aquí que en la historia de la humanidad, en cada cultura, there has been a tension between the official keepers of the tradition and those who wish to fulfill the tradition. siempre hubo una tensión entre aquellos que llevan adelante la tradición y aquellos que practican o intentan practicar la tradición. This is, again, I use the same analogy I used this morning. From the point of view of the museum keepers, the art of Picasso or any of the other modern painters is not acceptable art. Por eso dio el ejemplo esta mañana de los cuidadores de arte, de los museos de arte. Because revolutionary art, the museum keepers have one idea of art. Que los cuidadores de los museos tienen una idea del arte. And this is always a tension. Later on, of course, they become acceptable to museum keepers. Then we get new museums or new sections for modern art. Y esto luego es aceptado por los nuevos museos y por los cuidadores de los museos como nuevo arte. Same thing happens later on. Those who wish to be truly Christian, for example, John of the Cross, he is not acceptable to the Catholic Church. Lo mismo pasó con los cristianos, por ejemplo, Juan de la Cruz quería ser cristiano, pero él no era aceptado por la comunidad cristiana. So during his life he was given a great deal of trouble. He was put incarcerated and was starved and beaten. Y durante su vida fue maltratado, encarcelado, golpeado. So one should keep this in mind, that Christ is, from the point of view of the Pharisees and the Sadducees, he is a troublemaker. Entonces tenemos que considerar que Jesús era tomado por los fariseos. The Pharisees and the Sadducees are responsible for keeping the Jewish tradition. For them, Christ is a troublemaker. He is a problem. Para los fariseos Jesús era, digamos, generaba demasiados problemas. But Nicodemus, although a member of the council, had a feeling that there was something very deep and profound about Christ. Nicodemos, que era miembro del consejo, él sentía que había algo profundo en Cristo. So he wants to go to Christ, but he goes in the middle of the night so that nobody finds out that he's visiting Christ. Entonces él fue a visitarlo a Cristo, fue en el medio de la noche, para que nadie se enterara que se iba a encontrar con él. It is a little bit like a cardinal in the Vatican visiting the Dalai Lama for spiritual counsel. Esto es como el encuentro del cardenal visitando al Dalai Lama. So one has to sneak out. Uno se tiene que escapar. So he comes in the middle of the night and does not wish to waste any time. So first question he says, how can one enter the kingdom of heaven? Entonces se encontraron y no tenían tiempo que perder. Y lo primero que le preguntó fue, ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? And so this is really the very remarkable and direct response of Christ. Y esto es remarcable de la actitud de Cristo. That to enter the kingdom of heaven, you have to be born again, born from above, born of the Spirit. Porque le dijo que para entrar al reino de los cielos, uno tiene que nacer de nuevo, nacer desde abajo, desde arriba. And
Nicodemus, literally the Greek word means ruler of men. Nicodemas, literalmente en griego, significa el que da las reglas. He is highly regarded, very intelligent, but he takes this remark of Christ literal-mindedly. Él era muy inteligente y tomó este consejo de Cristo literalmente. So he says, how can an old man like me re-enter the womb of my mother to be born again? ¿Cómo puede una persona de mi edad volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? And this is actually the only, if you like, ironic or sarcastic remark of Christ. Si uno quiere ver una idea sarcástica o irónica de Cristo, And Christ said, you, a ruler of men, you do not understand even these earthly things. How will you understand when we speak about heavenly things? tú que eres un hombre de leyes, ¿cómo puedes no entender esta cosa insignificante? So the point to be made here is the requirement for a new birth. Entonces lo que tenemos que remarcar aquí son los requerimientos para un nuevo nacimiento. Spiritual birth, virgin birth, these are other labels for us. Nacimiento espiritual, nacimiento virginal son otros modos de llamarlo. In the biblical tradition, the practice is to say that when a person is developed fully like Christ, he becomes a son of two fathers. En la tradición bíblica se dice que cuando una persona nace de nuevo, se convierte en el hijo de dos padres. The earthly father and the heavenly father. ¿Ve? The earth father, biological father, El padre biológico and heavenly father. y el padre del cielo. In India, general tendency is to say that a person who is fully developed becomes a son of two mothers. En la India se suele decir que una persona que se ha desarrollado es hijo de dos madres. Biological mother and spiritual mother. La madre biológica y la madre espiritual. But it's interesting to notice these differences, but we don't need to feel that only one is correct, the other is wrong. This would be quite silly. Entonces podemos ver las diferencias, pero no necesitamos decir una es correcta y la otra es incorrecta. But it is generally speaking, culturally true that in the Bible, the women are not given a great deal of importance as a feminine gender. Pero en la Biblia no se le suele dar, digamos, una gran importancia a la figura femenina. It was only after the Crusades in Europe, when so many Christian soldiers were completely disheartened, that the idea of the mother became important. Fue luego de las cruzadas que muchos soldados se sintieron descorazonados a partir de sobre la idea de la madre. All the great cathedrals dedicated to the Mother Mary in Europe are after the Crusades. Todas las catedrales dedicadas a la Madre María en Europa son después de las cruzadas. This is when the soldiers needed to be comforted, so they needed the mother. Ahí era donde los soldados eran reconfortados encontrando a la madre. However, we return now to the idea that Christ is given by God for what purpose? Entonces volvemos a la idea de que Cristo es dado por Dios por un propósito.
for crucifixion. para la crucifixión. This is an extremely important idea in all spiritual traditions. In all spiritual traditions, this is a very important idea. En todas las tradiciones espirituales esa es una idea importante, That cosmological order can be maintained only by sacrifice. que el orden cosmológico puede ser mantenido By sacrifice. por el sacrificio. This is a central idea in all spiritual traditions. Esta es la idea central en todas las tradiciones espirituales. That any practice of love or any maintenance of order is impossible without sacrifice. Que toda práctica de amor o de servicio es imposible sin el sacrificio. So now you listen to this again. This is the standard idea in Christianity. Esta es la idea extendida en el cristianismo. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amó tanto a Dios al mundo que dio a luz a su Hijo. So you see, because of Him loving the world, He sacrificed His only Son. Como Él amaba tanto al mundo, sacrificó a su propio Hijo. It is important to understand that sacrifice of Christ is not because He was a victim. Es importante entender que el sacrificio de Cristo no es porque Él fuera una víctima. This, of course, has become part of the sort of the Christian tradition, as if Judas betrayed Christ, so Christ was crucified. Esto es por la tradición cristiana de que Judas traicionó a Cristo y Cristo fue crucificado. So in this context, it is very important for us to remember that the sacrifice of Christ is exactly what God wanted, and Christ was willing to be sacrificed. Entonces, tenemos que recordar que God wanted this sacrifice, Dios quería que su Hijo fuera sacrificado and that Christ was willing to be sacrificed. y Él estaba dispuesto y Cristo estaba dispuesto a morir. Don't worry. No, they were. They were. So, now I remind you the very last prayer of Christ in the Garden of Gethsemane. Ahora les recuerdo unas palabras de Cristo en los jardines de Getsemaní. This is when, on the eve of His crucifixion, next day He is going to be crucified. En la noche de su crucifixión, antes de que fuera crucificado, And naturally, we can appreciate that He is not eager to be crucified. naturalmente entendemos que Él no estaba deseoso de ser crucificado, But this is His very last words. esas fueron sus últimas palabras. If it is possible, let this cup pass me by. Si es posible, Cup, spare me, free me this cup, so I don't have to drink. si es posible, libérenme de esta copa, de modo que no beba. Yet not my will, but thine be done. No es mi voluntad, pero voy a morir. No es mi voluntad, sino la tuya.
So we can see here Christ's complete understanding that his crucifixion is according to the will of God. Entonces Cristo comprendía que su crucifixión era la voluntad de Dios. But as a human being, naturally, he is not eager to be crucified. Y como un ser humano, él no estaba deseoso de morir. But he submits his will to the will of God. Pero él sometió su voluntad a la voluntad de Dios. To think that Christ was a victim is actually disrespect for Christ. Pensar que Cristo fue una víctima es no respetar a Cristo. If you read the Gospels, he could have easily skipped town. He could have gone away from Jerusalem. Every Pharisee and Sadducee will be happy. Si uno lee los evangelios, uno se da cuenta que él podría haber escapado de la ciudad. Nobody is stopping him from going away. They will actually be very happy if he just went away. Sin nadie deteniéndolo, es más, estarían felices de que él se hubiera escapado. But a whole drama has to be created. Pero el drama tenía que ser creado. It is one very important idea. This is actually, I will speak about it when we come to the Bhagavad Gita, but it is also in the Christian tradition. Esto es importante y él lo va a mencionar cuando hable del Bhagavad Gita, pero es realmente importante en el cristianismo, Especially in the writings of Swedenborg and William Blake. Principalmente en las palabras de Blake y Swedenborg. That all the major events, first of all, take place in the spirit world. Que todos los eventos tuvieron lugar en el mundo espiritual, But for them to be manifested in our usual world, appropriate scenes have to be created. pero para que tuvieran lugar en nuestro mundo se tuvo que crear un escenario. And therefore, we have Judas who supposedly betrays Christ, but if you read the gospel carefully, Christ sends him. Entonces tenemos, si no lee las escrituras, aparece Judas, que fue culpado de traicionar a Jesús, pero tengan cuidado, en realidad Jesús lo envió a Judas. If you read the description of the Last Supper carefully, you will see that Judas occupied the place of honor. Si uno lee los últimos capítulos, uno ve que Judas tuvo un lugar de honor. He was the closest disciple of Christ, most advanced disciple of Christ. Se convirtió en uno de los discípulos más avanzados de Cristo. And it is because of this that he could be given the task that no other disciple was able to fulfill. Y por esto que él pudo ser dado esta tarea que ningún otro discípulo podría haber cumplido. And just to remind you, when Christ was traveling with his disciples, Judas was the keeper of the treasury for everybody. Para recordarles, cuando Cristo estaba con sus discípulos, viajaba con sus discípulos, Judas era el encargado de llevar los tesoros de todos. So to imagine that he will betray Christ for 30 pieces of silver is completely stupid. Entonces pensar que él traicionaría a Jesús por 30 piezas es estúpido. Also, one does not need to be literal minded. What is the treasury of Christ? Uno no debe ser literal. ¿Qué son los tesoros de Cristo? Is it just some pieces of silver? Is that the Christ treasure? ¿Es un poco de plata? ¿Es eso el tesoro de Cristo? Surely his whole teaching, that is his treasure. And Judas is the keeper of this treasure.
seguramente todo su conocimiento, toda su enseñanza era el tesoro, y Judas era quien lo cuidaba. I try to make this point this morning also, that for the continuation of tradition from generation to generation, internal realities need to be externalized. Es bueno recordar que para que las tradiciones se mantengan de generación en generación, las realizaciones internas tienen que ser externalizadas. Good. But actual spiritual practice is in the opposite direction. We need to look at even the external realities for their internal analog. Y las realidades externas están en contraposición a las internas. And we yes, even external realities, we need to see their internal analogies. Tienen una relación análoga con las internas. And periodically we actually get hints of this explicitly in the Gospel. I will mention one in a moment. Y tenemos puntos explicados en los evangelios sobre esto. When this is in the second chapter of John's Gospel. Right? Está en el segundo capítulo de los evangelios de San Juan. When Christ is speaking to the woman, you all know the Simeon woman. Cuando Cristo le está hablando a la mujer, ¿ustedes conocen a la? The Simeón. yes, Samaritan woman in English. La mujer samaritana. His disciples have gone to get some food, to buy food. Sus discípulos se fueron a buscar algo de comida. When they come back, they are surprised to see Christ talking to the Samaritan woman. Cuando regresan, se sorprenden de ver a Cristo hablando con la mujer samaritana. First of all, they say, how can a Jew talk to a Samaritan? En primer lugar dice, ¿cómo un judío puede hablarle a un samaritano? Christ does not have this problem. Cristo no tenía estos problemas. But then they offer him food which he does not eat. Entonces ellos le ofrecieron comida que no habían comido. And he says, my food is to do the will of God. Y él dijo, mi comida es para hacer la voluntad de Dios. So you see, periodically we get hints like this throughout the Gospel. Y todo esto se ve a través de los evangelios. Not to take these things literally. No tenemos que tomar esto literalmente. However, I come back again to the first chapter of John's Gospel. Entonces va a regresar al primer capítulo de los evangelios de San Juan. We have a very interesting difficulty of translation. Tenemos un problema de traducción. No el mío. Oh, that's not I mean from Además del mío, tenemos un problema de traducción de los no, evangelios. I'm referring to the Gospel translation. The phrase is, the Word became flesh and dwelt in us. La frase es, la palabra es la carne y mora en nosotros. Actually, literally, the phrase is, he pitched his tent in us. Pitched his tent, he, what should we say, raised his tent. Ah, el rebaño. That's a very Hebrew phrase. In the desert, if you go somewhere, Es una frase hebrea, en el desierto, sí. you put a tent
in which you can sleep. Si vas al desierto uno pone una carpa. However, all translations translate this as He dwelt among us. Not in us, but among us. Entonces las traducciones dicen que esto mora entre nosotros y no en nosotros. Actually, Greek usage allows both of these possibilities. Los judíos aceptaban estas dos posibilidades. But let me give you a parallel. Some of you would know in the Gospel of Luke, there is an expression, kingdom of God is within you. Hay una parábola que dice que Dios está dentro tuyo. You can look at any Protestant translation Uno puede buscar cualquier traducción protestante and it is always the kingdom of God is among you. y se dice el reino de Dios está entre nosotros. Now you see, these two mean something a little different. Esto significa algo diferente, However, literalmente diferente. one day I had a very clear insight Un día él tuvo un claro entendimiento, una clara comprensión, that this sort of question cannot be settled by a linguistic analysis. estas preguntas no pueden ser tomadas con un sentido lingüístico, Because the kingdom of God cannot be among us unless it is within us, and it cannot be within us unless it is among us. porque el reino de Dios no puede estar entre nosotros a menos que esté adentro nuestro, y no puede estar dentro nuestro a menos que esté entre nosotros. So, one translator can emphasize one side, another can emphasize the other side, but what is actually needed are both. Entonces los traductores pueden hacer énfasis en uno o en otro de los aspectos, pero lo que necesitamos son de hecho los dos. Now, coming back to this idea of the necessity of sacrifice for maintaining the order in the world. Ahora volviendo a la necesidad del sacrificio para mantener el orden del mundo, First of all, to remind you that the book of Revelation actually says the Lamb of God was slain from the foundations of the world. The Lamb of God, the Lamb of God, was killed from the foundations of the world. que el Cordero de Dios fue asesinado para la fundación del reino de Dios. See, it's always a very difficult, subtle point. Something which is eternal, if it has no connection with time, we do not know how to connect with it. If it is only in time, then it can never lead to eternity. You should just write down one or two of these words. Otherwise, I can't complete a sentence. Okay. If something is limited only in time, Si algo es limitado en el tiempo, then we cannot have any connection with eternity. no puede tener conexión con lo eterno. And if it is only in eternity, then it is very difficult for us to connect with. Y si esto está solo en lo eterno, es difícil para nosotros conectarlo. Which is actually the reason for the incarnation of Christ. Lo que es la razón por la encarnación de Cristo. But it is useful to keep in mind this remark in the book of Revelation. This is the last book in the Bible. Hay una cita en el libro de las Revelaciones, que es el último libro, That the Lamb of God was sacrificed or killed from the foundations of the world. que el Cordero de Dios fue sacrificado para la fundación del reino del mundo. This whole question of relationship with time and eternity is a very important point.
este punto, el tiempo y eternidad, es un punto muy importante. So let me remind you of an incident. This is in the chapter 8 in John's Gospel. Hay un incidente en el capítulo 8 de los Evangelios de San Juan. Many people are very impressed by the miracles that Christ has done, so they want to crown him the king. Mucha gente estaba impresionada por los sacrificios de Cristo, por los milagros de Cristo, y querían coronarlo rey. And by the end of that chapter, they wish to stone him to death. Y al final de ese capítulo, querían lapidarlo. That is the nature of the crown. Esa es la naturaleza de la coronación, Just like a football match. como un partido de fútbol. Willing to crown him the king in the beginning, and by the end to kill him. Al principio queriéndolo coronar y al final queriéndolo matar. Why? Because he says, before Abraham was, I am. Porque ellos decían, antes de Abraham, yo era. Now, it makes no sense to the keepers of the tradition. Esto no tenía sentido para los que mantenían la tradición. This is really the difficult. What is Christ? Is he this person born in Bethlehem 2000 years ago who was crucified? Entonces, esta es la pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Es ese hombre nacido en Jerusalén? Or is he the one who was God and was crucified or killed from the foundations of the world? ¿O fue el Dios que fue crucificado para la fundación del mundo? And who lived before Abraham lived, or did he come afterwards? Y que vivió antes de Abraham, hasta que viviera Abraham. So, I'm trying to draw your attention to this absolutely fundamental question. What is Christ? Entonces él intenta llevarnos a esta pregunta trascendental de quién es Cristo. Of course, in time there is somebody called Jesus who is born at a certain place at a certain time. Entonces existió Jesús, alguien nacido en un momento determinado, en un lugar determinado. Then there is something, somebody, some energy called Christ. Después hubo algo, alguien, una energía llamada Cristo, Who is God? How can he be killed? quien es Dios, ¿cómo puede ser matado? And in a way, then the scripture says that he was killed for maintaining order from the very beginning of the world. Y también es dicho que él fue matado para mantener el orden del mundo desde el principio del mundo. Therefore, two things that we need to understand. Dos cosas que debemos entender. One is this idea that sacrifice is required for maintaining the world is actually very deeply rooted in all traditions, but here I would speak only about the Hebrew tradition, because Christ was a Jew. You need to keep this in mind. Entonces hay una idea de que el sacrificio se requería para mantener el orden en el mundo. He was a Jew. Y él lo va a tomar desde la tradición judía. And this is the basis of why the Jewish people are called the chosen people.
Esta es la base de por qué los judíos son llamados los elegidos. They are not chosen to get some extra chocolate. Ellos no son elegidos para tener extra chocolate. Actually, the very great rabbi, Jewish rabbi, Hillel, Rabbi Hillel, Rabino, said that God had offered this choice to all the nations. Jews were the only foolish ones to accept it. que Dios ofreció esto a todo el mundo, pero que los judíos fueron los únicos que lo tomaron. The idea is to undertake suffering of the world intentionally. El tema es tomar el sufrimiento del mundo intencionalmente. If I am suffering unintentionally, then it is not sacrifice. Si yo estoy sufriendo intencionalmente, entonces no hay sacrificio. For example, if I am being starved, then it is not a sacrifice, but if I am fasting, then it is a sacrifice. Si no como, Si paso hambre, entonces If I am being deprived of food, then it is not a sacrifice. entonces, si estoy hambriento, entonces no hay sacrificio. But if I decide not to eat food Pero si decido no comer comida, because I want to fast, porque quiero ayunar, this is the fundamental idea, that if I undertake a sacrifice, entonces si yo decido tomar un sacrificio, it can be spiritually useful for not only me, but even for those people for whose sake I take this sacrifice. entonces no tomo este sacrificio solo por mí, sino por todas las personas a las que beneficio con este sacrificio. This is the fundamental idea behind this very important Christian doctrine of vicarious atonement. Esta es la idea fundamental en la doctrina cristiana, Vicarious, to do it for somebody else. el sacri- Atonement, un tormento vicario. tormento vicario. Entonces esta es la idea fundamental del sacrificio, del tormento vicario, de hacer un sacrificio por los demás. this is the idea that if Christ he sacrificed himself for our sake, it will also help us. Que si Cristo se sacrificaba a sí mismo por nosotros, Él nos estaba ayudando. But usually we forget a remark of St. Paul Solemos olvidar una cita de San Pablo, that those who wish to be resurrected with Christ must be willing to be crucified with him. que aquellos que estaban en contra de Cristo deberían ser sacrificados con Cristo, crucificados con Cristo. But this idea of sacrifice is actually continuing very much from the Jewish tradition. Esta idea de sacrificio siguió en la tradición judía. So the Jews are chosen because they are willing to undertake suffering intentionally. De que los judíos son elegidos porque ellos pueden llevar a cabo, asumir el sacrificio por los demás voluntariamente. But of course, this is, if you like, the subtle or the esoteric understanding. For most ordinary Jews, they think God has specially chosen them for extra blessing. Esto en contraposición a lo que los judíos creen que Dios los eligió por un mandato divino. This is actually a very important point I want to make. Whatever the majority of people in any religion say, you can happily dismiss this.
él aclara que a pesar, aunque haya muchas personas que estén de acuerdo en una religión, uno puede no estarlo. So whatever the majority of Christians say is Christianity, you can happily dismiss it. That has nothing to do with real Christianity. Más allá de que lo mucho que digan los cristianos, uno puede estar en desacuerdo con eso, Because the majority in every religion wants to do the least amount of work and get the maximum reward. porque el estar de acuerdo con la mayoría tiene muchas veces más que ver con el menor trabajo y con la oposición a la mayor recompensa. If we wish to understand what is real Christianity, there are only very few sages and the Gospels or the whole New Testament. Si queremos comprender el cristianismo real, hay algunos santos y algunos evangelios que podemos tomar en cuenta. It's the same thing for the Hinduism or for Islam or for Judaism. Es lo mismo para el hinduismo, el islam o el judaísmo. Just to remind you, most of the members of parliament in India have names like Rama and Krishna, and 40% of them have criminal records with them. Para que se den una idea, el parlamento hindú en la India son de apellido Rama y Krishna, y el 40% tienen antecedentes penales. But every member of the mafia is a Christian. Pero muchos de los miembros del parlamento de la mafia son cristianos. So don't go by labels, don't go by numbers. No se guíen por las etiquetas, por los nombres. To understand something about the subtlety of Christianity, Para comprender las sutilezas del cristianismo, only very few sages, very few texts are required. solo se requieren algunos santos, algunos evangelios. Alright, let me, I guess we need to take a little break. I get warmed up. Vamos a tomar un poco. Vamos a cortar un ratito de ese entusiasmo. Okay, let's take 10 minutes break and then we'll come back. Really, the main point is, what is the nature of Christ? El punto que quiero dejar es cuál es la naturaleza de Cristo. We can say that Jesus was born and Jesus died. Podemos decir que Jesús nació y murió, But can we say that Christ was born and Christ died? pero podemos también decir que Cristo nació y Cristo murió. That would be like saying God was born and God died. Y sería lo mismo que decir Dios nació y Dios murió. On the other hand, if there is no person in history, then it is very difficult for us to relate with someone. Por otro lado, si no hay una persona en la historia, es difícil para nosotros relacionar esto. Let me just mention a remark of Saint Paul. Va a decir una cita de San Pablo. He said, I am crucified to the world, Él dice, fui crucificado por el mundo, yet I live, but not I, aún vivo, pero no yo, but Christ lives in me. sino que Cristo vive en mí. Now, what can this mean? If Christ has already died, how can he live in Paul? Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién es yo? ¿Quién vivió en San Pablo? So, what is that Christ that lives in Paul? Entonces, ¿quién es
¿O qué es este Cristo que vive en San Pablo? I'll give you another example. Les doy otro ejemplo. This was a very important Christian mystic from Germany, Meister Eckhart. Un místico alemán cristiano, Eckhart, He said every Christian is called to be married cada cristiano es llamado a casarse and give birth to the world. y dar nacimiento al mundo. Can I give you another example? Puedo darles otro ejemplo. This is Angelus Silesius, a Dutch-Belgian 17th century Christian mystic. Un silicio es un místico alemán 17th century. en el siglo XVII. He said, Christ may be born 1,000 times in Galilee, Cristo nació miles de veces en Galilea, all in vain unless he is born in me. todas en vano si no nace en mí. So now that's a very different idea of Christ. Esto es una idea diferente de Cristo. So it is important to understand that incarnation is necessary to have a connection with the world in time. Entonces es importante entender que la encarnación es importante This is para relacionarse con el tiempo. This is the whole idea behind avatar in India. So Krishna is an incarnation of the highest God. Entonces esta es la idea similar en el hinduismo, que Krishna es el hijo del avatar. Avatar is a Sanskrit word which literally means to descend. Avatar es una palabra sánscrita que literalmente quiere decir descender. So the idea is that from the subtle world, in order to help the world, the God or a representative of God or a son of God descends into the world. Entonces la idea es que de un mundo más sutil desciende para ayudar al mundo. Un Dios desciende para ayudar al mundo. In this context, I should remind you En este contexto debo recordarles, I have never met any educated Indian nunca encontró ningún indio who has con conocimiento any difficulty acknowledging that Christ was an incarnation of God. al entender que Cristo era la encarnación de Dios. But they don't believe that he's the only incarnation of God. Pero ellos no creen que Él es la única encarnación de Dios. So, it's the nature of Christ that we can try to understand and to discuss something. So if anybody wishes to bring some questions about it, please do so. Es sobre la naturaleza de Cristo que Él querría que se hicieran las preguntas, que reflexionáramos sobre esa idea. Hay una pregunta. Sí, es sobre el concepto del yo soy y cómo se interpreta por el cristianismo en relación al yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el camino. Yes, that is it requires a slight historical background. Esto requiere de la explicación del contexto. If you remember, the
Jews were in captivity in Egypt. Si recuerdan, los judíos estuvieron en cautiverio en Egipto And Moses had killed an Egyptian soldier. y los musulmanes mataron a... Ay, perdón. Y Moisés mató a los soldados egipcios. And so he is running away from the law because the Egyptians wished to capture him and to punish him. Entonces él estaba fuera de la ley, los egipcios querían condenarlo. And then he goes to a farmer and he becomes a worker in the farm. Entonces él se fue a una granja y se convirtió en un trabajador en esa granja. And then marries the daughter of this farmer. Y María es Mary y se casa con la hija del granjero. And this is at the foot of Mount Sinai. Esto es a los pies del monte Sinaí. Actually, Priscilla and I had visited that monastery, very famous ancient monastery of St. Catherine at the foot of Mount Sinai. Él y Priscila visitaron este monasterio a los pies del monte Sinaí. St. Catherine. There, on one occasion, while he's working in the farm, En una ocasión en que él estaba trabajando en la granja, he sees a burning bush. él vio un toro incendiándose. Un arbusto que ardía. Which he takes this to be a symbol from God. Que podría ser tomado como un símbolo de Dios. Those of you who wish to follow all this is in the book called Exodus. In English it's called Exodus. Éxodo. Esto lo pueden encontrar en un libro que en inglés que se conoce como el Éxodo. And then he hears this command from God. Entonces él escucha esta orden de Dios. Go tell the Pharaoh to let my people go. Ve y dile To go to the emperor. Egyptian emperor is called Pharaoh. al faraón. Ve y dile al faraón To ask him to let his people, the Jewish people, go out of prison. Ve y pídele al faraón que libere a los judíos. Now, this is where you have to see the psychological situation. Aquí es donde tienen que ver esta situación psicológica. The Pharaoh is a very important emperor. El faraón es un importante emperador. And just to remind you, Egypt was probably more advanced in science and technology than any other country at that time. Solo para mencionarlo, Egipto en ese tiempo era uno de los más avanzados en tecnología y ciencia. And the king is obviously powerful because all the Jews are in prison. Y el rey era poderoso porque los judíos estaban presos, tenía poder. And Moses, as I said, is running away from the law. So he does not want to go see the emperor. Como Moisés estaba fuera de la ley, él no podía ir y hablar con el emperador. So he asked, who should I say has sent me? Entonces él se preguntó, ¿quién diré que me envió? This is the first time in the Bible that the word Yahweh enters. Aquí es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra esa. And Yahweh means I am. Significa yo soy. Of course, in ordinary English, or I imagine in any language, to say I am has sent me doesn't make much sense. En inglés o en cualquier idioma, él cree que la palabra yo soy quien me envió. Yo soy Dios. No tiene sentido.
Porque decir yo soy, me envió, no tiene sentido. So other words get added. I am who I am. Otras palabras también se vuelven sin sentido. Soy quien soy. Which is to say, don't bother me, I am what I am. No me molesten, yo soy quien soy. It can't be described. Eso no puede ser descrito. Sometimes the words which are added are, I am who I will be. Podría ser dicho, yo soy quien seré. I am told by Hebrew speakers that in Hebrew the tenses don't work the same way as they do in Indo-European languages. En el hebreo las sentencias no tienen el mismo sentido que en otros idiomas. So, I am is actually regarded as the most sacred and secret name of God. Yo soy está considerado el nombre más santo y secreto de Dios. So much so that Orthodox Jews do not use the word Yahweh. Los judíos ortodoxos no usan esa palabra Yahvé. Because one of the commandments is, one of the 10 commandments, not to take the name of the Lord in vain. Porque uno de los 10 mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. So since one can never be sure whether I am taking the name of God in vain or not, then it is better not to take the name of God. Entonces, como no sabemos si estamos tomando en vano o no el nombre de Dios, es mejor no tomarlo. And the Orthodox Jewish scholars, when they write Yahweh, they leave the vowels out. So it be just YHWH. Cuando los judíos ortodoxos escriben la palabra Jehová, ellos solo escriben las consonantes. So, all the great commandments of Christ, Todos los grandes mandamientos de Cristo, such as I am the way, the truth and the life, tal como yo soy el camino, la verdad y la vida, strictly speaking, should be is the way, the truth and the life. estrictamente debería haber sido dicho yo soy, es la vida, la verdad y el camino. One could say Yahweh or God is the way, the truth and the life. One can say that God is the way, the truth and the life. Uno podría decir que Dios es el camino, la verdad y la vida. But there is a difficulty because in ordinary culture, people have all sorts of ideas about God. Pero la dificultad es que en las diferentes culturas hay diferentes ideas de Dios. Whereas I am leaving it unspecified. ¿Dónde vivió? Where is it? I am, which is not specified as this or that, which is not restricted. No está limitado o especificado a esto o aquello. Therefore can refer to the whole being, reservoir of being. Se puede referir al reservorio de seres. It actually always, I find it very ironic that in the Vatican, which is supposed to be the citadel of Christian tradition, A él le parece irónico que en el Vaticano haya... Como la ciudadela del pensamiento. A él le parece irónico que el Vaticano sea la ciudadela del pensamiento cristiano. and in the Sistine Chapel where the Pope is selected or elected, Y donde el Papa es elegido... ¿Cómo es eso? Pope is selected. Sí, el Papa es elegido. There, right on the ceiling, there is a picture of God by Michelangelo.
que en la Capilla Sixtina, donde el Papa es elegido, en el techo hay una figura de Dios pintada por Miguel Ángel. Whereas one of the commandments is not to make any images of God. Cuando uno de los mandamientos es no hacer imágenes de Dios y esas cosas. So they have actually, you probably know, this is exoteric history. Christians have destroyed many images of other people's gods. Esto es anecdótico, pero ustedes saben que los cristianos destruyeron muchas otras imágenes de otros dioses. Especially in India, the so-called Saint Francis Xavier destroyed many temples, killed many people, etc. Incluso en India, esta persona mató muchas personas y destruyó muchos templos. So, coming back, this usage of the word I am Volviendo al uso de la palabra yo soy, is not to be understood referring to a particular person. no debe hacer referencia a una persona, no debe ser entendido como refiriéndose a una persona en particular. Then that makes it a very egotistic remark. Sino esto es como una reafirmación del ego. Whereas Christ was repeatedly saying, He does nothing on His own. Cuando Cristo repetía continuamente que Él no tenía nada propio. And that He's basically saying what His Father or God tells Him to say. Y que Él básicamente decía o hacía lo que el Padre le decía. Any other? There is somebody in the back, but also a lady here. ¿Qué se entiende por casarse a nivel interno espiritual? Actually, especially in the non-canonical Gospel of Philip, Los evangelios canónicos de Felipe, no canónicos de Felipe, there is a great deal of emphasis on sacred marriage. hay un énfasis puesto en matrimonio sagrado. Behind that is a very ancient idea in many spiritual traditions, also in India. Detrás de esto hay en las diferentes tradiciones, incluso en India, hay una idea espiritual That each human being, que cada ser humano, whether male or female, ya sea masculino o femenino, has both masculine qualities of action, exploration, etc., tienen las cualidades masculinas and feminine qualities of receptivity and nurturing, the masculine qualities, characteristics or property which are of nurturing and receiving, receptivity. la cualidad masculina de recibir y la cualidad femenina de recibir. Yes, that every human being has both of these qualities. Cada ser humano tiene estas dos cualidades. So, internally speaking, sacred marriage is in fact the bringing together of both masculine and feminine qualities in the person. Entonces el matrimonio sagrado está relacionado con unir estas dos partes en uno, la parte masculina y la parte femenina. So, for example, one of the remarks in the Gospel of Philip is when a man will become a woman and a woman will become a man, then he can come to me. Entonces hay una cita en los evangelios de Felipe que dice, cuando un hombre sino Poncio Pilatos ya tenía una cierta simpatía y simbólicamente
Cuando está en la escritura de que Poncio se lavó las manos, creo que ya él tenía un concepto claro del mundo terrenal y del mundo espiritual, por el cual ella fue la expresión de no tocar el mundo terrenal y no mandar él a Jesús a la cruz, sino que lo mandaran el canto popular. Sí, puede ser una interpretación del libro sagrado. Yes, in fact, this might interest you that in the Ethiopian Christian Church, which is a very ancient Christian church, De hecho, Ethiopia, Etiopía. De hecho, él estaba interesado en... Pilate is actually sanctified. It's called Saint Pontius. Que en estos textos incluso es santificado. Poncio Pilatos es santificado. And also his wife, who had actually got the head of the John the Baptist, she is also sanctified. Y la mujer de él también fue santificada, la que tuvo la cabeza de Juan Bautista. It is true that it's always a question of how one understands these ideas. Siempre está en la pregunta de cómo uno entiende estas ideas. For example, you can find very hardcore historians who say that there was nobody like Jesus Christ who ever lived. Como que hay historiadores que incluso dicen que Jesucristo nunca vivió, nunca existió. That this is just an imaginary person made by the church. Que es una persona imaginaria creada por la iglesia. Similarly, it's also, of course, sometimes you see a body of literature También se ve un cuerpo de literatos where the characters are created to correspond to certain qualities. The characters, for example, Pilgrim's Progress, there all the characters are called something like serenity, peace, something like this. las características de los peregrinos, que deben ser serenidad, calma. The point is, an author is trying to convey something. Cuando los autores tratan de establecer algo, de convenir algo, So either the author can look at some drama which has historically taken place and can give a spiritual interpretation. ya sea que él cree un escenario donde se va a llevar a cabo ese drama y la interpretación de esto. Or he wishes to give the spiritual idea and correspondingly creates characters who correspond to those ideas. O dan las características y él trata de crear la posibilidad de personas. él crea personajes con esas características, que deben tener esas características. So in fact, those people who say that Christ was not a historical figure does not necessarily mean they are against Christ. They are actually trying to convey that it is a universal cosmological figure. Don't limit it by making a historical figure. Entonces aquellos que están en contra de pensar o que piensan que Cristo no existió como persona, no es que estén en contra de la idea de Cristo
sino que toman a Cristo como algo cosmológico, como una idea cosmológica. So it's a very tricky thing, the relationship between history and mythology. Hay una trampa entre la historia y la metodología. Mitología. Yes. And the problem has largely arisen that because only in the last about 150 years there has been much emphasis, especially in the Protestant churches, on the historicity of Christ. El problema es que en los últimos 50 años, y principalmente en los protestantes, hay como mucho hincapié en la ciudad de nacimiento de Cristo. Therefore, they have conveyed the idea that mythology is just fiction. It is not true. Entonces ellos entienden que esto tiene que ver Mito y no verdad. que es un mito y no es verdad. Whereas for example, for Plato or for Aristotle, and these days some very deep psychologists like Carl Jung, they are saying mythology is actually speaking about truths which are much deeper than history. La metodología, para Platón, Aristóteles, incluso para algunos psicólogos modernos, la metodología es la mitología. Jung. La mitología, so the mythology, Is speaking about truths which are much more deeper than what history can speak. que la verdad es mucho más profunda de lo que puede ser explicada. So it's a little bit of this difficulty that from the perspective of the arts or poets, for them what we call symbolic writing or mythological writing, that is actually carrying the greater truth. You are too eager to translate. Just listen for a moment and then the sentence, no, don't try to translate. You listen the whole sentence, okay? That for a creative artist to speak symbol, no, don't translate, listen. Unless, because if you hear the complete sentence, then it will be clear to you. But if you start translating, you have heard only 2 words. So don't translate. So for a creative artist, to use symbols or metaphors to create something which has a larger spiritual truth. Now you translate. Para un artista creativo que usa los símbolos y las imágenes para tratar de transmitir lo que es la verdad, una idea más profunda de la verdad. It's a difficult situation because once we choose a large metaphor, then the metaphors also have a logic. La dificultad está en que cuando uno usa una metáfora, uno pierde la lógica. Yeah. For example, if we decide that the spiritual development can be described as mountain climbing, then you don't speak about boats. Entonces, si uno quiere explicar la práctica espiritual como explicaría cómo ascender una montaña, then you can speak about ice peaks, or you can speak about avalanches or glaciers, but you cannot speak about a boat because that is not the right logic in mountain climbing. entonces él habla de la relación de lo que vamos a hablar. Si hablamos de ascender una montaña, vamos a hablar de avalanchas, de ascenso, pero no vamos a hablar de botes, no tiene relación con el tema. But if I choose the overall metaphor of spiritual development as crossing an ocean,
then you cannot use ice pick in that metaphor. Entonces, si yo uso una metáfora de cruzar el océano, no voy a usar la metáfora de cima y de picos nevados. So mythology or poetry or symbolic usage of language also has its logic. Entonces, tanto la mitología, el arte, todo tiene su lógica. Son dos preguntas, si son muy amplias, solamente contestamos a ellas. La primera es la relación de Juan el Bautista cuando las personas se van a bautizar y que dice que vendrá otro, él mencionaba que vendrá otro después que los va a bautizar en el Espíritu Santo y aparece la palomita como si fuera el Espíritu Santo. Esa es la creencia. Y la otra es de qué relación existe entre Cristo y Barrabás. Gracias. ¿Puedo empezar por la última? Por la que usted, por la Veo que... más como pregunta, después te hago la otra. What is the relationship between Christ and Barabbas? Oh, I see. Barabbas literally in Hebrew means son of the father. Barrabás en hebreo literalmente significa hijo del Padre, Whereas Christ is the son of the heavenly Father. como Cristo es, mientras que Cristo es el hijo del Padre del cielo. So, what we have is dying next to him is Barabbas, or the Son of God, if you like. So the choice is, this is the choice that Pontius Pilate gives. Should an ordinary man be crucified, or the Son of God be crucified? Entonces la pregunta surge de si el hombre va a ser sacrificado o el Hijo de Dios va a ser sacrificado. And the crowd chooses to crucify Christ, not Barabbas. Y la multitud elige sacrificar a Cristo y no a Barrabás. Now, whether Barabbas is actually the name of a person or literally it means the son of the Father. Entonces Barrabás es literalmente una persona o es el Hijo del Padre. Abba is the word meaning Father. Christ also refers to God as Abba. Abba se refiere al Padre. Hay un libro. But before actually, you had earlier, this lady had asked a question in the morning, which I never spoke about. It's a useful time to speak about this. Between converting the wine, from water to wine. Remember you asked that question? Que hoy a la mañana ella hizo la pregunta de convertir el agua en vino y que él cree que este es el momento para. So, is it okay for me to take a few moments to speak about it? Water represents a certain level. El agua representa ciertos niveles. For example, Christ, when he meets the John the Baptist, who is baptizing with water, Por ejemplo, cuando Cristo conoce a Juan el Bautista, que es bautizado con agua, but Christ says, my baptism is not of water, but there are three words which are used. Of fire, relax. Of fire, spirit, and truth. Sometimes two are used, sometimes two others are used, but these are the three words. entonces Cristo le dice que su bautismo no es de agua, sino de tres elementos: de fuego,
fire, spirit, and truth. espíritu y verdad. See, you're too quick to translate. If you listen for a few moments, then it will be clear. You're so quick. No, seriously. Me dice que no me apure. No, actually, just if I complete the sentence, then it will be clearer to you. So, there is a distinction made by Christ between water and spirit. Entonces hay una distinción hecha por Cristo entre agua y espíritu. Now, all of these three words, spirit, truth, and fire, they all are also the meaning of logos. All of them. Estas tres palabras, espíritu, verdad y fuego, significan el logos. Now, you probably know, at least in English, maybe it is the same in Spanish, when we speak about alcohol, especially, say, whiskey, we call it spirits. En inglés, o quizás también en español sucede que cuando hablamos, por ejemplo, del whisky, se le dice espíritu. Bebida espiritual. Now, I should tell you, many years ago, I was in Greece. Don't be in a hurry to translate. Okay? You listen people are here. And just outside Athens, we went to a restaurant. And of course, everybody wants to say something in English because it has become the international language. And so they had a sign in English: spiritual drinks sold here. Es una anécdota que cuenta que una vez estuvieron en Grecia, en Atenas, y se encontraban con personas que estaban deseosas de hablar inglés, porque era el idioma que es mundial, y que había una frase que daba vueltas. Las bebidas espirituales se venden aquí. Bebidas espirituosas se venden aquí. O Espirituales. So now, water to wine, of course, externally it is something very miraculous. Entonces, de agua a vino es realmente algo milagroso. But just to remind you that this is regarded as a very great miracle of Christ. Pero recordaré que esto fue un gran milagro de Dios, de Cristo. And even a greater miracle, really the greatest miracle, is to bring Lazarus from the dead to life. Pero uno de los milagros más grandes fue traer a Lázaro a la vida. But this may surprise you. No other gospel other than John's gospel even mentions either of these two miracles. Quizás les sorprenda, pero ningún evangelio, salvo el de San Juan, menciona estos milagros. Now, bringing Lazarus from the dead to life, you would think everybody would be writing about it. Traer a Lázaro de la muerte a la vida, uno se imagina que todos van a estar escribiendo sobre esto. None of the Gnostic Gospels mention it. None of the Synoptic Gospels mention it. Only John's Gospel mentioned it. Ninguno de los agnósticos o sinópticos evangelios lo nombra, salvo el de San Juan. Both of these miracles. And Los dos milagros. John's Gospel repeatedly speaks symbolically. Sobre ambos milagros, el evangelio de San Juan habla repetidamente. So, it is possible, we don't need to be stuck about this, but if it helps us to understand something more deeply, then we would look at the transformation of water into wine, really from an ordinary reality to logos. Entonces no debemos detenernos en esto, sino buscarle el sentido que tendría la idea de transformar la realidad de una realidad a una superior.
always to keep in mind what is the mission of Christ. Solo para tenerlo en mente, ¿cuál es la misión de Cristo? Here I remind you that there are 3 chapters in John's Gospel, 16, 17, 18, which is actually one last report of Christ to God before his death. Él les menciona que hay 3 capítulos del Evangelio de San Juan, el 16, el 17 y el 18, donde aparece un reporte de Cristo a Dios. Sometimes it is called the last great prayer, but it is really like a report given to the boss who sent him. Esto muchas veces se conoce como la gran oración, pero en realidad es un reporte que se hizo. It actually begins like this: I have completed the work that you gave me to do. Y comienza de esta manera: he completado el trabajo que me enviaste a hacer. Now my joy is full, my time has come, I have finished the work you gave me to do. That's how it begins. My joy is full. Mi felicidad es completa. Pero vamos a finalizar. He realizado y finalizado el trabajo que me enviaste a hacer. He finalizado el trabajo que me enviaste a hacer. And remember, this is just before his crucifixion. He's speaking about his joy is full. Y recuerden que esto es antes de su crucifixión. Él está hablando de su felicidad de haber hecho el trabajo. And what is the work? I have revealed your name to those who you gave me from the world. Y el trabajo fue, he revelado Reveal your name. he revelado tu nombre a aquellos que me enviaste. Now, this is very important thing to understand. What does it mean, the name? Esto es algo importante para considerar. ¿Qué es el nombre? Supposing I call your president Imaginen que llamo a su presidente and I say, Obama, Obama, Obama. Do you think he will take my telephone call? y él dice Obama, Obama, Obama. ¿Piensan que él me va a atender el teléfono? But if somebody calls from the president's office in USA saying that I'm calling on behalf of President Obama, and your president actually realizes that, he will take his call, you can be sure. Entonces, si alguien llama desde la oficina del presidente y dice estoy llamando de parte del presidente, la llamada será realizada. So what does it mean to speak in the name of God? Entonces, ¿qué significa hablar en el nombre de Dios? It doesn't mean God, God, God. Esto no significa Dios, Dios, Dios. In fact, Christ explicitly said, not everyone who would say Lord, Lord, Lord will be saved. Incluso Cristo lo dijo, nadie que diga Señor, oh Lord, Lord, Señor, 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 será escuchado. To speak in the name of God means to participate in the power and being of God. Hablar en el nombre de Dios significa participar In the name and the power. Participar en el poder de Dios. So, to reveal the name to the disciple, that is his whole mission. Revelar su nombre a los discípulos era su misión. So that they can now participate in the power and quality of God. De modo que ellos ahora podían participar del poder y la calidad de Dios. So we need to be very clear what his mission is. Entonces tenemos que tener claro cuál es su misión. And when that is completed, even at the cost of his own death, his joy is full. Y cuando incluso este trabajo es realizado y él muere al final de este trabajo, y muere con felicidad.
getting quite late. You know, from my point of view, I can tell you, it is very important for people to understand the finesse of their own tradition. Para él es importante que todos comprendamos la sutileza de cada religión, o sea, que cada uno entienda la sutileza de su propia religión. See, it is our situation that whatever tradition we grow up in, we tend to look at it through a microscope. Que no importa en el contexto que hayamos crecido, tendemos a mirarlo con un microscopio. And therefore we see many faults, many troubles, that the priests are not behaving rightly, they are not living in the truthful way, etc. Entonces comenzamos a ver detalles como que el cura no vive adecuadamente o contradicciones. But when we look at other traditions, we tend to look through a telescope. Pero cuando miramos otras tradiciones, tendemos a mirar todo con un telescopio. And we don't see that this is exactly the similar problems for the Buddhist monks as for Christian monks. Y encontramos que los problemas son los mismos para un monje budista como para un cristiano, un santo cristiano. There are equal number of scandals for the Hindus as for the Muslims or for the Christians. Es la misma cantidad de escándalos, ¿sí? Tanto para musulmanes como para judíos. The differences are not between Hinduism and Christianity. The differences are between low-level Christianity and subtle Christianity. Las diferencias no están entre el hinduismo y el cristianismo, sino entre los niveles más bajos del hinduista y los pseudo-cristianos. Similarly, between low-level Hinduism and subtle Hinduism. De la misma manera que en el nivel bajo y en el nivel alto del hinduismo. But each one of us is very much conditioned by our own religious tradition, even though we may not know very much about it. We are still conditioned by it. Y todos estamos condicionados por el contexto religioso en el que hayamos nacido, independientemente de que practiquemos eso o no. This is why I am saying, if you are coming, let us say, from a Christian background, it is very important for you to see the beauty of Christianity, not just the stupidity of Christianity. Entonces, para él es importante decir que si ustedes nacieron en un contexto cristiano, encuentren la belleza del cristianismo y no solo vean la estupidez del mismo. Every tradition has something very extraordinarily wonderful and beautiful in it. Cada tradición tiene algo maravilloso y extraordinario en ella. And every tradition has a lot of nonsense and stupidity in it. Y cada tradición tiene cosas sin sentidos y tontas en él. Both wisdom and stupidity are democratically spread in the world. Ambas, la belleza y lo tonto están extendidas en el mundo. Which is why, if you can begin to be a little bit aware of the wisdom in any other tradition, it will help you to learn your own tradition and vice versa. Entonces, si ustedes están dispuestos o pueden descubrir la belleza en otras tradiciones, la verdad en otras tradiciones, las ayudará a ver la belleza en su propia religión y viceversa. In my judgment, this is actually one of the most important contributions. Para él, en su opinión, esta es una de las mayores contribuciones de la sociedad teosófica. So I'm certainly hoping that you don't dismiss any of these traditions, but you dismiss the low-level understanding of tradition. Entonces, él espera que
que nosotros no despreciemos todas las tradiciones, sino los bajos niveles de estas. As far as I'm concerned, I'll be very happy to have Christ as my friend, also the Buddha, also Lao Tse, also Krishna. Se siente feliz de tener a Cristo como su amigo, a Buda, a Lao Tse, Krishna. Te gustaría tener como amigo, perdón, a Krishna. Él quiere terminar. Él quiere terminar.